سلام نعخم يخون تخطاتلت نطرة ميديا نلوما بزوانا عالمنا نزقات مع بيتي بوليتيكا ونوتادرون من قصاصات حيزنا قريمنا لنا وتادراو سنترال كوماند سراويت تقراي هوتوت أخيبا مكيادو دكتور دبرتين حدوشي مجلس أمهاوم وحات تانكن مدافعني سلطن مهلاو سراويت إثيوبيا نشررنا كمز تقوصات محبارون قيقاو تادراو سلطي حوحات فيدرالين نابوكيناتي مرح كمزلو حدا بروفيسور مجلس زدهسوسوس أبات حزنا لنا نشانلنا شير لايك سابسكرايب كتقبر بمعدام بقطتنا بزرزروم كنسقركم بفلما وتدراو سنترال كوماند سراويت تግራይ ህጹጽ አኼባ ከም ዘካይደ ተገሊጹም ወገን ግንባር ሸራሪና ምዕራብ ትግራይ መጥቃዕቲ ከም ዝተኸፈተሉ ዝገለጸ መንግስቲ ትግራይ ወተድራው ሴንትራል ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ድማ ህጹጽ አኼባ ከም ዘካይደ ተሓቢሩ በዚ ድማ ተወሳኺ ሓይልታትና በሱዳን ንምስጋርን በወገን ዓፋር ሓዱሽ ናይ ኩናት ግንባር ንምኽፋትን ዘመልከተ ውሳነ ምሕላፉ ተገሊጹ ኣብ ተንቤን ኣግበ ድማ ናይ ታንክታት ስልጠና ኣብ ራያ ጸለም وسنا وسن دما ناي مدافعن زو 23 انصار نفاري تزواراتن متكالنا تخايده مخانو تحبيرهم بمسرت كاب وشت زوصو حبريتاتات اتي حدوش سنترال كوماند تግራይ ኣብ ዘካይዶ ጽጻኺባ ክልተ ወሰንቲ ውሳነታት ተሕሊፍሎም ካብቶም ውሳነታት ድማ ተወሳኽቲ ናይ ሰራዊት ኣሃዱታት ናብ ሱዳን ሓገዝ ክሰግሩ ናይ ጸላእ ሓይሊ ንምዝባዕ ድማ ብወገን ክልል ዓፋር ሓዱሽ ናይ ኩናት ግንባር ክኸፈት ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ وتدرو حبريتاتات كم زرقاقصو اب تنبين كبابي اقبا اب زركب مسلطني ماخل بشوعات تانكتات زي تدقفة ناي مكاناي زددلون نت سلطنانا تخايدي يركب توسخون اب وسن رايان تسلمتن مدافعن زو 23 انصار نفاريت زي تخلو برتات ناي متكالن مدلاو نسرحتي ناتخناون يركب توهيلو بخالي زينا اب غزي بريزيدنت ايتاغيتاچو ردان جنرال تادسو ردن مسو امركب زنبرومن نلوط يزدق فون زتوالو አባላት ፖሊስ ትግራይ ሱጉምቲኩ ሰደሎም መዃኑ ተገሊጹ እቲ ምኽንያት ድማ ኣብ አዲስ አበባን ዓፋርን ዘለው ሓይልታት ብኣተሓሳስባን ብተግባርን ምድጋፍ በአካልና ኻድካ ምርኻብን ሓበሬታ ምልዋጥን ዝብል ክሲ ከም ዝተመሰርተሎም ተገሊጹ بخالي الزينا الشرارينا بتحت قطر سراوت إثيوبيا خمزات وتتجليزم بوجن السودان بانفت الشرارينا كتما برخاتن كابلومي قحات الجميرو كبيد كينات كمز تخافت تجلس أخينو تا موافريت أرمي 7 زنبرة الشرارينا بتحت قطر سراوت إثيوبيا كمزات وتجلس علوم كاب حمورانا ببرخاتن الشرارينا العلنا مدافع دبداب زتخايد أخينو أب سماينا يدرون من قصاص الناتر أي أب العلي أبالات أرمي 7 كبيد كسارة بمبصحون الشرارينا بتحت قطر سراويت إثيوبيا متوان قربات الزلوم وقناتي حبر اللوم موافري تارم 7 زخونة الشرارينا بتحت قطر سراويت إثيوبيا دحر متوا بركة زول عبالات سراويت تماريخوم زو 23 دشكا برين سنايبرن زركبو ماتوراتون بتحت قطرات يمالو تباهيلوم حوحات بوغنو فيدرال منغستي كبابا كفصملنا صنيحو لوم 25 حمله خلل تشحنا 18 عام تمرت دما اب معراب تግራይ ተخص خفيتولنا بمبال مغلص اوصيلو اتوم كاب السودان زسغور አባላት ሰራዊት ትግራይ በቀለል ተጽዋራት ትንኮሳ ድሕሪ መጀመሮም መከላኸል ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰፊሕና ያጽፋ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ተገሊጹሎም اتوم አባላት TDF ሎሚ መዓልቲ ንከተማ ሕሞራና መቁጥጣር ውጥን ከም ዝነበሮም መንጨታት ይሕብሩም ይኹን እምበር ድሕርቲ ስጉምቲ ምጅማሮም ብድምጺ አልባ አጽዋር መሬታ በዝበጽሐሉ ጥራሕ ዝፍንዱ አጽዋራት ኣብ ልዕሊ ብርክ ዝበሉ አባላት አርሚ 7 ከቢድ ጉዳት ከም ዝበጽሐ መንጨታት ጠቂሶም ኣለው በዚ ድማ ደጀንን መዋፈሪትን አርሚ 7 43 ዝኾነ ተሸራሪና ኣብ ዝሐዘዋን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁጥጥር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣትያትር ከብ ተባሂሉ بدكتور دبرتين زمرح منغست تግራይ سرعة إثيوبيا بمعرب تግራይ بانفت الشرارينا قلعوق جميرو لكبل كسيسم بدكتور دبرتين قبر ميكائيل زمرح منغست تግራይ سراويت إثيوبيا لو معلت 25 حملة كل تشناسر شمونتن عام تمرت كاب وقحتا جميرو بزوا معرب تግራይ بانفت الشرارينا قلعوق كمز جمرا فليتم كلهم حيلتات ጸጥታ بوشتن وطان زنبر حزبن بهراوين حيلتاتن زبت نبهراو برست بمبال
ብምባል ንብሔራዊ ህልውንኡ ንምርግጋጽ ክዳለውን ንኩናት ድሉው ክኸውን ጻውዒት ኣቕሪቡሎም። ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ብሰንኪ እዚ ዝተወልዐ ሓድሽ ኩናት ክስዕባበ ዝኽእል ከቢድ ዞባዊ መዘዝ ግንዛበ ክወስድ ተሓሳሲቦም። እዚ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ መቐለ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ከካይዶ ዝጸንሐ ኩሉ ሜዳዊ ክባን ዕጽዋን ብድሮንን ተላእኽቲ ዕጡቓትን ከብጽሖ ዝጸንሐ መጥቃዕትን ናብ ዝለዓለ ብረኻ ብምውሳድ ሎሚ ዕለት 25 ሓምለ 2018 ዓ.ም ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብኣንፈት ሸረሪና ቁልዕ ወግእ ከም ዝጀምር ኣፍሊጡ። እቲ መግለጽ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ መንግስቲ ብልጽግና ድሕሪ ምፍርራም ስምምዕ ፕሪቶርያ እውን እንተኾነ ንህዝቢ ትግራይ ንምብርካኽን ንምብታንን ዝተፈላለዩ ውዲታት ክባን ዕጽዋን ወታደራዊ ምቅርራባትን ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ ዳግም ትግራይ ንምውራርን ህዝቢ ንምብራስን ተበግሶ ወሲዱ ውግእ ከፊተሎ ብምባል ከሲሱ። ኣብ መደምደምታት መግለጽ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዘድሊ ግቡእ ጥንቃቐታት ንኽገብር ዘተሓሳሰበ ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዞባ ኣብ ልዕሊ ዝወልዖ ኩናት ክስዕብ ዝኽእል ከቢድ ዞባዊ መዘዝ ብግቡእ ግንዛበ ክወስድ ኣተሓሳሲቡሎም። ብኻሊእ ዜና ኣብ ሸረሪና ዝተኸፈተ ሓድሽ ግጭት ልዑል ወታደራዊ ውጥረት መሃቡ ዘርኢ ክብል ፕሮፌሰር ሼትል ትሮምቮል ገሊጾም። ኣብ ኣንፈት ሸረሪና በመንጎ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ሓዱሽ ናይ ብረት ግጭት ከም ዝተበገሰ ናይ ሰላምን ግጭትን ተመራማሪ ፕሮፌሰር ሼትል ትሮምቮል ገሊጾሎም። እዚ ክስተት እዚ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝቐረባ እዋናት ዝተረኣየ ዝለዓለ ናይ ወታደራዊ ውጥረት ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ግጭት ንሰሙናት ክልቲኦም ወገናት ክካይድዎ ካብ ዝጸንሑ ናይ ቃላት ምልልስን ወታደራዊ ምድላዋትን ስዒቡ ዝተበገሰ ምዃኑ እቲ ፕሮፌሰር ገሊጹ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣንፈት ሸረሪና በመንጎ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ሓዱሽ ናይ ብረት ግጭት ምብራኹ ናይ ሰላምን ግጭትን ተመራማሪ ፕሮፌሰር ሼትል ትሮምቮል ሓቢሩሎም። እቲ ፕሮፌሰር ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትንተና ሓበሬታ መሰረት እዚ ክስተት እዚ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ዘሕለፍናዮም ቀረባ እዋናት ናብዚ ዝተረኣየ ዝለዓለ ናይ ወታደራዊ ውጥረት መሃበ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ብመሰረት መግለፂ ፕሮፌሰር ትሮምቮል እቲ ሓደጋ ክብገስ ዝኸኣለ ካብ ክልቲኦም ወገናት ንሕሉፋት ሰሙናት ክመሓላለፉ ካብ ዝጸንሑ ናይ ቃላት ምልልሳትን ወታደራዊ ምድላዋትን ስዒቡ እዩ ኢሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓት ንካልእ ዙር ኩናት እናተዳለወ ብምባል ክኸስስ ዝጸንሐ ኮይኑ ሕወሓት ወይ ድማ ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ኣብ ልዕሊኡ ክስንዘር ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምክልኻል ካብ ካልኦት ኣካላት ምስ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብምትእስሳር ኣብ ምፍጣር ከም ዝርከብ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። እዚ ክስተት ሙሉእ ብምሉእ ናብ ዝሰፍሐ ኩናት ምሽግጋሩ ንምድምዳም ገና ምዃኑ ዝሓበረት ፕሮፌሰር እቲ ፍጻመ ናብ ዝዓበየ ወታደራዊ ዘመቻ መጀመርታ ወይ ናብ ሓይሊ መርኤት ክኾን ከም ዝኽእል ገሊጹ። እንተኾነ ግን ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝውሰዱ ናይ ዓጸፋ ስጉምትታትን ናይ ፖለቲካ ወታደራዊ ስሌት ጌጋታትን ነቲ ኩነታት ናብ ዘየድልዮ ዝኸፍአ ናይ ኩናት ኣንፈት ክወስዶ ከም ዝኽእል ፕሮፌሰር ሼትል ትሮምቮ ኣጠንቂቖም። ኣብ መወዳእታ ብወሃቢ ቁልጡፍ ደገፍ ዝድገፈ ኪዳን ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ዝተሓሰበ ዘተ ሰላም ነጺግዎ። ምስቲ ኣብ ሱዳን ዝዋጋ ዘሎ ሰራዊት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ዘተሓባበር ኪዳን ፖለቲካዊ ውድባት ሱዳን ብውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ተዳልዩ ንቐዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ዘተ ሰላም ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ክብል ሎሚ ሱዳን ትሪቡን ዝዘርግሖ ሓበሬታ የመልክት። እቲ ታሲስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኪዳን ነቲ ዘተ ዘይተሳተፈሉ ምኽንያት ኣሰራርሓዊ ጉድለታት ከም ዝኾነ ገሊጹ። ወሃቢ ቃልቲ ኪዳን ኣሕመድ ትዱግ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ልብዝብ ንኹሎም ወገናት ብማዕረ ዘሳትፍን ጉልጹን ክኸውን ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ ነይሩ። እቲ ኪዳን ነቲ ሕዚ ቀሪቡ ዘሎ ዕድመ ዝነጸጎ እቲ መስርሕ ዘተ ጉባእ ኣሰራርሓ ይተኸተለን ብዝብል ምኽንያት ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ። እዚ ብውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ዝተጸውዐ ዘተ ሰላም ነቲ ኣብ ሱዳን ተወሊዑ ዘሎ ደማዊ ኩናት ደው ንምባልን ናብ ዲሞክራሲያዊ ስግግርን ምምላስን ዝዓለመ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ብወሃቢ ቁልጡፍ ደገፈ ፖለቲካዊ ጉጅለ ካብዚ ዘተ መውፅኡ ነቲ ኣብቲ ሃገር ሰላም ንምምጻእ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ተወሳኺ ዕንቅፋት ክኾነ ከም ዝኽእል ተዓዘብቲ ይገልጹ።
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ነጽረት ሚድያ ነዚ ሰዓት ዘዋድና መጸብጸባት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም